त्यज्यायुक्तो यदि भवति सज्जप्य भवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि अतस्त्वमराज्यं हरिहरविरिञ्चादिभिरपि ननन्तुं स्तोतुं वा कथमकुतपुण्यप्रभवति तनीयां सम्पांसं तव चरणपङ्के रुवभवं विरिञ्चित् सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलं वहच्चेनं सौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां हरघशंश्रुतेन भजति पशुपोन् दूरनविधिम् अविज्ञानामन्तस्मिनिन निहिन दीपनगरि जडानां चैतन्यस्तपक मकरन्दस्मृतिजरि दरिद्राणां चिन्तामणि गुणनिका जन्मजलद हिमज्ञानां दंष्ट्वा उदरिपुकरा अस्य भवति कदन्यपानिभ्याम् अभयवरदो दैवतगणः स्वमेघानैवासि प्रपतित पराभीक्ष विनय भयात्रातं दातं फलमपि च वाञ्छा समधिकं शरण्ये लोकानां वहति चरणा वेवनिपुनौ दित्वा महाराज्यं ननतजनसौभाग्यजननी पुराणादि भूत्वा उदरिपु अपि शोभनमने स्मरो विद्वानत्वान् यदि नयननेहेन बहुशा मुनीनानप्यन्तः प्रभवति मोहाय नमः सः धनुर्पुष्पं मर्पि मधुकरमयि पञ्चविसिका वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायो धनरद तदा एकः सर्पं हिमगिरिसुते कामपि कृपा अपाङ्गत्वेन त्वा जवडितमनङ्गो विजयते काञ्चीदाम कलिकलकुम्भस्तनरद परिशीलवच्चे परिणतशरच्चन्द्रगणना धनुर्बाणाल्पासं सुनिमपि ददनैकरतले पुरस्तादास्ताम्न पुरमदितुराहो पुरिशिखा सुरासिन्दोन्मध्ये सुरवितपि वाटी परिरुते मणिद्वीपेनीपो पवनवति चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे ब्रह्मशिवपर्यङ्कनिलया भजन्ति त्वां धन्या पतिचरचिरानन्दलहरी महीमूलाधारे कमपि मणिपुरे उतवहं स्थितं स्वाधिष्ठाने पुरिमधुत आकाशमुपरि मनोभिर्भूमध्ये सकलमपि भूत्वा कुलपदं सहस्राणे पद्मे सहरहसि पद्यापि अरसे सुधाधारासरै शरणैकुलान्तार्विगलितै प्रपञ्चं सिञ्चन्ति पुनरपि रसान्नाय महसः अवाप्य स्वाम्भोविं भुजगनिभमज्जुष्टबलया मम आनन्द्वा स्वपिषि कुलकुण्डे कुहरिणीम् चतुर्भिः श्रीकण्ठै शिवयुवरिरि पञ्चभिरपि प्रभिन्नाविशम्भो नवभिरपि मूलप्रकृतिः चतुर्द्वाद्वारिंश वसुदल कलाकृत्यवलया त्रिलैका विश्वात्तं तव चरणकोणां परिणतः।